जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। जो पेरेंट्स माने तांको पिला को डीएम स्कूल रे एडमिशन करने चाहते डीएम स्कूल अर्थात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अंडर रे थिबा डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल भुवनेश्वर जो स्कूलटा कि सीबीएसई कारिकुलम एवं एटा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे आसुची ऑल इंडिया रे चार्टा स्कूल रही डीएम स्कूल। तो यही डीएम स्कूल रे जो पेरेंट्स माने तांको पिला को क्लास 1 रे एडमिशन करने चाहते 2026-27 एकाडेमिक सेशन रे से पेरेंट्स माने तांकर पिला कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए अर्थात 2026-27 एकाडेमिक सेशन रे क्लास 1 एडमिशन कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगे 2025 रे जो नोटिस आसला से नोटिस आसला 2/1/2025 रे एप्लिकेशन स्टार्ट होता 6/1/2025 रु 16/1/2025। तो आशा करा जाए 2026 रे मध्य जनवरी फर्स्ट वीक रे नोटिस आसीजिव। नोटिस आसी जीवार 2-4 दिन पर एप्लिकेशन स्टार्ट हो एप्लिकेशन करिवार जो ड्यूरेशन रहिबो ओनली 10 डेज रु 11 डेज मैक्सिमम रहिबो। तो ये 10 डेज रु 11 डेज भितर पेरेंट्स मानकर जदि डॉक्यूमेंट्स ठीक रे कलेक्शन करि नथिबे बा जुगाड़ करि नथिबे ताले एप्लिकेशन आउ करि परिबे नाही। तो आजिर वीडियोटा एथि 2026 रे जो एडमिशन हम क्लास 1 रो से क्लास 1 एडमिशन बा एप्लिकेशन कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगे से डॉक्यूमेंट्स एबे वीडियो माध्यम पेरेंट्स मान को जनइबे एवं एथिपाई जो माने इंटरेस्टेड हेबे डीएम स्कूल रे अप्लाई करिया पई से माने तंकर डॉक्यूमेंट्स देखि नेबे। जदि डॉक्यूमेंट्स सब थिबो ताले किछि प्रॉब्लम हेबोनी आ जदि डॉक्यूमेंट्स नथिबो ताले डॉक्यूमेंट्स टाको रेडी करिया पई चेष्टा करिवे। आशा करे डॉक्यूमेंट्स समस्त पाखरे थिबो तापरे मध्यम कहि दोछि कोन कोन डॉक्यूमेंट्स लागिबो। प्रथमे डॉक्यूमेंट्स लागिबो पिलार पासपोर्ट साइज फोटो उठेकी रखिथिबो बेसी पुराना नुआ माने 2-3 मास पुराना हेले चलिबो। तो पासपोर्ट साइज फोटो उठे पिलार उठेकी रखिथिबो। सेकेंड होछि बर्थ सर्टिफिकेट पिलांकर तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी थिबो किंतु बर्थ सर्टिफिकेट टाको स्कैन करिकी गोटे पीडीएफ फॉर्मेट बनै निथिबो कारण पीडीएफ फॉर्मेट रे ही जदि ऑनलाइन एप्लिकेशन हुए पीडीएफ फॉर्मेट रे अप्लाई हो और जदि ऑफलाइन हुए ताले सेठी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं जावाई पड़ो। तो ऑनलाइन कि ऑफलाइन रहीटा नोटिस आसला परे जना पड़ो। 3 नंबर कौन लगे आधार कार्ड कैंडिडेट रो आधार कार्ड लगे जो आधार कार्ड रे पिलार एड्रेस एवं नाम पूरा ठीक ठाक थिबा दरकार। बर्थ सर्टिफिकेट सहित आधार कार्ड रो स्पेलिंग आधार कार्ड रे जो नाम अच्छे एवं बर्थ सर्टिफिकेट रे जो नाम रोचे तार स्पेलिंग पूरा ठीक ठाक थिबा दरकार। माने पिलार स्पेलिंग बापार स्पेलिंग एगुड़ाक सब ठीक ठाक थिबा दरकार। ता सहित डेट ऑफ बर्थ एवं बर्थ सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ दुईटा मैच करथिबो। तापर रही ब्लड ग्रुप पिलार कौन ब्लड ग्रुप विशेषकर जेकोसी लैबोरेटरी की गले जेकोसी ब्लड टेस्ट जेटी करते सेठी पिलांकर ब्लड टेस्ट करके तार ब्लड देइथिबे से माने तांकर ब्लड ग्रुप बनै देबे बा ब्लड ग्रुप रे गोटे सर्टिफिकेट दे देबे बा ब्लड ग्रुप गोटे पेड रे लिखिक देले भी चलिबो जेटा कि ब्लड ग्रुप मेंशन थिबो। जदि पिलांकर बर्थ सर्टिफिकेट बा जो टाइम रे जन्म होइतिले सेही टाइम रे जदि तांकर किछि प्रेस्क्रिप्शन थिबो ब्लड ग्रुप लिखि दिथिबे ताले भी चलिबो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रे। तापर रही कास्ट सर्टिफिकेट जो माने एससी एसटी थिबे से माने बा पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी दिव्यांग पिला माने से माने तांकर कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनै रखिथिबे। तापर रही जो माने एक्स डिफेंस कैंडिडेट से माने तांकर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को रेडी करके रखिथिबे। आ जो माने एनसीईआरटी कैंडिडेट अर्थात जो पिलांकर बापा माँ बा तांकर पेरेंट्स जदि एनसीईआरटी अर्थात से डीएम स्कूल रे टीचर थे से माने मध्य अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय सर्टिफिकेटा दरकार। आउ गोटे दरकार जोटा जो मानकर सिंगल गर्ल चाइल्ड थे अर्थात जो मानकर ओनली जड़े सन्तान गोटे सन्तान थे सी भी ओनली झील होते ताले से माने
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ବାହାର କରିବେ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଏଫିଡେଭିଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡର ଏଫିଡେଭିଟ୍ଟା କେଉଁଠି କରିବେ? କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଠାରୁ ସେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିନେଇଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଫେସିଲିଟି ଥିବ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଫେସିଲିଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଗୋଟେ PDF କରିକି ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କଥା କହୁଛି, PDF ବନେଇବା କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟାକୁ JPG ଫର୍ମାଟ୍ ବା PDF ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ପିଲା ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ NXR B ଫର୍ମ ରହିବ, ସେଇ ଫର୍ମଟା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ସିଗ୍ନେଚର୍, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗିବ, ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ତ ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ହ୍ୱାଇଟ୍ କାଗଜରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି 500 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ। 200ରୁ 500 KB ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। 200 KB ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେ କେବିର ଗୋଟେ ତାକୁ ବନେଇ ନେଇଥିବେ ସ୍କାନ୍ର, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ। ତ 2026ରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ DM ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 1ରେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ବି ରଖିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଧିକ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏବାଉଟ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ କରି ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା ସହିତ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ SBI କଲେକ୍ଟରେ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବି, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବୁଝେଇଦେବି, ଏବଂ ଯେଉଁ CBSE କାରିକୁଲମ୍ରେ କ'ଣ ଆଉ ରହିଛି DM ସ୍କୁଲର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବି ଯଦି କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୁହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବି, ମେନସନ୍ କରିଦେଇଥିବି, ସେଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।